मैं दिल्ली से भीख नहीं मांगूंगी, ममता बनर्जी। मैं दिल्ली से भीख नहीं मांगूंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अलीपुरद्वार के कालचिलिन ब्लॉक के निमती इलाके में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। निमती इलाके में तृणमूल उम्मीदवार प्रकाश सिंह बराई के समर्थक में आयोजित एक जनसभा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने चिया बागान श्रमिकों को जमीन का पट्टा दिया है। हमने 59 चिया बागान खोले हैं। इसके अलावा गरीबों के विकास के लिए तृणमूल सरकार ने काफी काम किया है। बातों पे बात तो सब करते हैं, वोट मांगते हैं, चला जाते हैं, उसका बाद मिलते कुछ नहीं है। मैंने खाली दिया नहीं, मेरे को सब फूल रहा। जैसे हमारा अलीपुरद्वार का एमएलए था हमारा साथ सुमन कांजीलाल, हमारा साथ प्रकाश सिंह बराई था, बुलू चिके था, गौतम देव था, हमारा साथ सब आदमी था। हमारा जलपाईगुड़ी का भी प्रार्थी है, जुगनू में भी थे, निर्मला। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी, अगर कोई दिन आप लोगों को जरूरत पड़े तो हमको बुलाने नहीं पड़ेगा, हम खुद ही आ जाएंगे कि हम आपका घर का आदमी है, আমাকে ডাকতে হবে না। জলপাইগুড়ি যারা মারা গেছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে 1 লক্ষ টাকা করে দিয়ে দিয়েছে। 3টে বাচ্চা অসুস্থ ছিল, তারা ভালো হয়ে গেছে। যারা আহত ছিল, আমি হসপিটালে গেছিলাম, তাদেরও 50,000 টাকা করে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও অন্যান্যভাবে নানা রকমভাবে বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে সাহায্য করা হয়েছে। তাদের বাকি ছিল বাড়ি। 31 তারিখ মধ্যরাতে এসে 2 তারিখে আমরা অনুরোধ করলাম ইলেকশন কমিশনকে যে আপনি আমাদের অনুমতি দিন, যেহেতু ইলেকশন চলছে, না হলে তো আবার 1 মিনিটের ব্যাপার। যে লোকগুলোর বাড়ি আমি দেখেছি মাটিতে মিশে গেছে, মাটির চাল, টিনের চাল, মাটির দেয়াল কিছু নেই। আমি বলেছিলাম রান্নার বাসন আমরা দেবো, প্রশাসন দিয়েছে। শাড়ি, জামা কাপড়, বই যা লাগবে দেবে, চাল ডাল যা লাগবে দেবে। কিন্তু ওদের বাড়িটা বাড়ানোর জন্য বাংলার বাড়িতে আমাদের যে 1,20,000 টাকা প্রভিশন আছে সেইটা ওদের দিতে দিন। আমরা চিঠি লিখে পারমিশন চেয়েছিলাম, অনেক দিন হয়ে গেল, কিন্তু ওরা বলেছে এক্সিস্টিং যা পলিসি আছে তাই হবে। এক্সিস্টিং পলিসি আগে কি ছিল? আমাদের এখানে আমার প্রিয় প্রার্থী, যাকে কিছুদিন আগে আমরা মাটির মানুষ বলে রাজ্যসভার মেম্বার করে নিয়ে গিয়েছিলাম। একটা রাজ্যসভার মেম্বারের দাম অনেক বেশি, কিন্তু তিনি আমাকে বললেন, দিদি আমি এত উচ্চাসন চাই না, আমি মৃত্যুতলার মানুষ, আমি রাজ্যসভা চাই না, আমি লোকসভায় থেকে মাটির কাজ করতে চাই, তাই আমাকে মাটিতে দিন। তাই আমি তার কথা অনুযায়ী তাকে রাজ্যসভা থেকে নয়, লোকসভায় আপনারা নির্বাচিত করে পাঠান আমার ভাই প্রকাশ সিং বরাইকে। এটা আপনাদের কাছে আমার আবেদন থাকবে। গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, যিনি জয়গাঁও ডেভেলপমেন্ট অথরিটির নতুন চেয়ারম্যান, সুমন কাঞ্জিলাল, যিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভাতেও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন এবং বিধায়ক আলিপুরদুয়ার, মৃদুল গোস্বামী আমার দীর্ঘদিনের পরিচিত, সৌরভ তাই, বাবলু কর তাই, তুষার চক্রবর্তী, স্নিগ্ধা শৈব, সঞ্জিত ধর, অনুপ চক্রবর্তী, অসীম কুমার নামা, মনোরঞ্জন দে, বিশ্বার্থীকে সহ, ইন্দ্রনীল সহ আমার মঞ্চে উপবিষ্ট সমস্ত নেতৃবৃন্দ এবং আমার নিচে আমার রাজবংশী, পাহাড়ি,
चाय बागान में कभी तो चाय मजदूर को कोई मर्यादा नहीं मिला। अभी तो चाय बागान में पट्टा दे रहा है। अगर कोई बच्चा बागान भी है उसमें भी हम जमीन ले रहा है गरीब लोगों को, चाय मजदूर को पट्टा देने के लिए। और अभी से तैयार किया है और लाइन में जिला में जो चाय बागान में काम करते हैं उसी में उसको पट्टा मिलेगा। पट्टा मिलेगा प्लस घर तैयार करने के लिए 1,20,000 रुपया में मिलेगा। अच्छा, आपको पट्टा भी मिलेगा, आपको घर तैयार करने के लिए भी 4 सिंदूरी एक्सटेंशन प्रोग्राम में ये भी हम कर देंगे। आपको पता है 2014 साल में बीजेपी ने आके कहा था कि हम 5 चाय बागान खोल लेंगे। कहा था कि नहीं कहा था? 2019 में आके भी कहा था। उसको बाद एक चाय बागान खुला नहीं खुला, लेकिन हमारा सरकार ने, आप देखिए हमारा उद्योग में 59 चाय बागान हमने खोल दिया। ताली बजाओ, ताली। जलपाईगुड़ी में 25 है, अलीपुरद्वार में 15 है, दार्जिलिंग में 17 है, कालिम्पोंग में 1 है, कुचबिहार में भी 1 है। हमने खोल दिया। और जो गरीब है जिसका पास 5 बीघा जमीन था और चाय बागान में, छोटा छोटा चाय बागान में काम करते थे। और बातों पे वक्त तो सब करते हैं, वोट मांगते